Jace.
Walk in the ballen. 4-4. Walk in the ballen. Austin ihm da. Thank you so much. We'll try not to. Yeah, go! Come on now! Run! Yeah! That's it! What can you laugh? Yes, boys! Let's go! MC! Right! Listen, Justin, MC, great one. Every scrum. Yeah, good stuff, yeah. Let's go score, boys, let's go score. Focus, confidence, let's go.
Come on, good ball! Yes, boy. Ja, Mann, aus der big one! Swifter! Has Yako come to check the cards? No. Have you not got it? It comes to me, they quickly give it. Go! Yes, boys! Out! Yeah! That's it! Hold on, the run! What is his name? 70. Altijd voor de one? No, the 30 minutes 17. No, I was. Yes, yeah. Yes, yes. Ja, Mann! Yeah. Kraal zo, maar niet zo kooi vissen. Het is niet What is his name? Wat is zo kooi? Wat is zo
to yellow. Okay. Yeah. I am. Yeah. I will. It's not on this. Okay, do you guys want 13? 1 8. My turn. Yeah, too close. We know them now. Have you got a yellow card in the threes? That's from us. Johnny, well done. Great run, boys. Great run. Great run. Well done. Yes! That's it. Exciting stuff, boys. Reese, great. Linus, great. Good to say. Ja, Sean. Linus. What did he?
steady.
Die ballen, wij ballen. Ja, ja, ja.
Alex, is jouw rond over de voorpits. Jouw rond. Hoi, I haven't seen you, son. Lekker fruitje. Azai.
Come on! Same side!
No, I was too late for you. I was too late. But I think what's the guy that didn't assist to go to the I was too late for you.
Testing 1 2 1 2. And good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to another mouth-watering clash-up between two of Cape Town's finest today.
Today we have the dominant Derbell team in the blue corner, and in the red corner we have the highly hazardous team of FALSEBAY. FALSEBAY coming here today in a wet and wild Cape Town. Hierdie span vandag van FALSEBAY wat hulle kans sal moet bring as hulle teen 'n baie sterk en dominante Derbell sal wil staan vandag. Om weg te speel in die reën is nie 'n maklike taak nie. Dus vandag so 'n klein bietjie kyk na die spanne van Derbell en FALSEBAY. Dis 'n man om beslis dop te hou, 'n paar ouens om beslis dop te hou. Leonard van der Merwe, die heel agter van Derbell. Gevaarman, gevaarzone, baie diep afskop van FALSEBAY met die kragmeting vir ons onderweg te kry. Derbell, wat baie bekend is vir hulle groot en sterk voorspelers. Dominerende pak. Bring hulle gewoonlik in posisies op die veld waar hulle skade sal kan doen, skade sal kan maak. En hierdie spel rugby wat baie tipies begin met 'n diep afskop. En Derbell wat seker maak dat hulle nie in hulle eie 22 gaan rugby speel nie. Kom ons kyk vandag so 'n klein bietjie na die 15-tal van Derbell Rugby Club. Op vas en loskop sit dit ons vir Hanlo Webber en vir Sipololo Mbakeni. Op hakker dit ons vir Rennie Brink, George Olivier, Daniel Botes, die slotboor wat beslis skade kan maak as die twee die dag saam speel en hard saam speel. 'n Jong man om dop te hou, Pieter Smit, agste man wat gehelp word deur sy flankpaar Toese Makolle en Jan Daniel Silje. Die man wat Derbell se aanval van vooraf gelei en dis FALSEBAY wat hier baie vroeg in die wedstryd probeer meters maak, skade maak. FALSEBAY met die eerste punte, FALSEBAY met die eerste punte, and here they go. This is the perfect start for FALSEBAY. Would they not be looking for this? Brilliantly done FALSEBAY. What a way to start a game playing away. FALSEBAY wat seker maak dat hulle die eerste uitroepteken sommer baie vroeg plaas in die begin van hierdie wedstryd. 5-0 vir die span van FALSEBAY. Derbell wat baie vinnig sal kajuitraad moet hou om te verseker dat hierdie tipe spel nie vir 80 minute lank volhou nie. Kan beslis nie so speel op jou eie tuisveld en verwag om te wen nie. FALSEBAY wat nou gaan aanlei pale toe reg onder die pale. Dis 'n besliste ekstra 2 punte. Eindtelling behoort 7-0 te wees. En verder gepraat oor hierdie span, die jong man wat moet lei vir Derbell, die nommer 10 Janko Gunter. Met sy spoedverrate links en regs, Ethan Koeneraad, Potseledi Kubayo, sy binne en buite centerpaar in die vorm van Roderick Moses en Jacqueline Martinez en Leonard van der Merwe, weer eens gevaarman van agteraf. As julle die veld sal dop, sal julle sien binne die eerste 2-3 minute van die spel as die spelers reeds bedek in modder. Wanneer daar gekyk word na die span van FALSEBAY, kyk ons eers na Wesley Footer wat saam met Tyreek Allen vas en loskop stil, Neil Rautenbach, die man wat die scrums moet lei, haker, Ryan Olivier, Joshua de Toit, die slotpaar, wat saam die flankpaar gaan werk, Lukanyo Nungaza en Thabo Nkogo, met die verskriklike sterk agste man, Dustin Andrews. Nias Johnson, beslis 'n baie lewendige en beweeglike scrumskakel van FALSEBAY, en hy sal vandag sy kragte moet meet in Clinton Daniels van Derbell Rugby Club. Kort steekskopie deur FALSEBAY, werk vir hy ekstra meters. Belangrik om te onthou dat rugbybal nie so ver rol op 'n nat veld as wat hy sal rol op 'n droë veld nie. En die een ding waarmee ons as Kaapenaars beslis 'n voorreg en het bo ander provinsies en bo ander streke is dat ons absoluut roemryk aan rugby is. Jy kan op enige Saterdag kan jy omtrent na enige rugbyklub in die Weskaap toe gaan en jy sal verseker wees van goeie rugby tuis of weg. Baie groot voordeel wat ons het om enige tyd op 'n Saterdag op 'n webtuiste so Supersport Schools te kan inteken en te verseker te wees van goeie kwaliteit rugby. FALSEBAY wat beslis nou hierdie aanvallende posisie wat hulle het sal moet gebruik. 7 punte reeds op die bord. As hulle hierdie kragmeting sou wil wen, sal hulle baie vroeg in die wedstryd sal moet bloed trek en 'n goeie buffer vir hulle self opwerk. Derbell wat bekend is daarvoor om laat goeie rugby te speel, geniet dit om die wedstryd in die doodsnikke te wen. Dominerende scrum van Derbell, FALSEBAY wat agter daai bal behou. Spoedvraat, Nian Johnson, soek vir gate, soek vinnige bal vra hulle voor. En hierdie weer is vinnige bal, 'n ding wat baie skaars is. Derbell wat nou so moet verseker dat hulle elke meter moet verdedig. FALSEBAY vra op hierdie punt groot vrae aan Derbell sal die antwoorde moet belewer. Johnson weer eens.
Falsebaai wat verskriklik hard moet werk om nie meters te verloor nie. Derbell wat verskriklik hard werk om elke meter terug te wen op die veld. Hulle weet dat 'n 21 of 'n 14 punt agterstand so vroeg in die wedstryd groot skade kan beteken op so 'n nat dag waar rugby verskriklik stadig gespeel word. Falsebaai se voorrye wat verskriklik hard werk om daai bal te verseker aan hulle kant die hele tyd om seker te maak dat hulle die bal kan terugwen. Nias Johnson, Clayton Daniels wat beslis sy hande gaan vol hê met hierdie Falsebaai nommer 9. Hierdie mannetjie soek al vroeg in die wedstryd. Hy vra vir elke geleentheid wat hy kan soek hy vir spasie en as jy dit vir hom gaan gee, gaan hy beslis agter jou paal kuier en is Derbell wat hierdie bal terugneem. Wat gaan hulle maak? Verskriklike sterk man daar. Mujahid Noordien baie goed gehardloop, wen 4-5 meter. Reuse uitslag daar in die losgemaal. Dit is hoe ons Derbell rugby ken, kliphard. Jong man van Falsebaai wat lyk of hy seer gekry het in daai losgemaal. Ons hoop nie dis ernstig nie. Dit glad nie lekker om te sien dat spelers vroeg in wedstryde of enigstens in wedstryde speel seer kry en nie verder kan speel nie. Falsebaai wat vandag 'n draai by Derbell kom maak het met 'n span wat 1 of 2 belangrike spelers mis waarmee hulle in die verlede gespeel het. Falsebaai span wat hierdie jaar 'n klein bietjie in die korter end van die stokkie trek. 6 wedstryde gespeel, 2 gewen. Derbell wat aan die ander kant van die spektrum lê, 5 wedstryde gespeel, 4 gewen. 'n Span wat warm aan die brand is. Falsebaai wat beslis met die regte intensies vandag na hierdie veld toe gekom het. Dylan Freiling wen 30-40 meter. Wen 30-40 meter. Hier is die eerste ordentlike aanval wat Derbell moontlik kan loods binne die helfte van Falsebaai. 2-3 meter buite die helfte van Falsebaai. Baie goeie lyn staan daar, sy man gevind, briljant Neil Rautenbach. Baie hardsaam moet werk aan daai losgemaal, bevind homself in 'n ongunstige posisie. Derbell wen meter op meter, is goed. Is 'n goeie idee om te noem dat 6, 7, 8, 9, 10 van Derbell se dreef word gedruk deur losmaalbewegings en dit is absoluut iets wat 'n groot en 'n sterk pak vir jou kan kry, wat 'n kleiner pak nie vir jou kan kry nie. Falsebaai wat baie mooi vandag sou moet kyk om nie strafskoppe in die losgemaal af te staan nie. Gaan hulle baie duur te staan kom. Veilige skopvoet van Dylan Freiling, wil jy beslis nie 3 punte afstaan, 20, 30, 40 meter van die lyn af nie. Hierdie man sal verseker vir jou 3 punte agter sit. Gevaar man om dop te hou. Jacqueline Martinez, 15 punte aangeteken, 3-3 gedruk sover vir Derbell. As hierdie man 'n halwe gaping ryk, gaan hy beslis sy geleentheid gebruik om deur die deur te hardloop, sy meters te maak. En as hy in sy pad sou kom, klein foutjie hier van Derbell, mense sou dink dat hulle hierdie geleenthede moet gebruik so vroeg in die wedstryd. Klein foutjie gemaak, Rennie Brink vind ongelukkig nie sy springer in en gooi skeef in. Geleentheid vir Falsebaai om 'n klein bietjie druk van hulle self af te haal. Opwindende speler wat van die bankie afkom, Derbell, RP de Beer en Zou Fourie. Hierdie 2 spelers geniet dit om van die bankie af punte aan te teken. Laat ek wel omgedraaide strafskop vir Falsebaai. Presies wat jy wil hê. Freiling sal hard moet werk om meters te maak hier, wen 20-22 meter. Maar dit is nie 'n gunstige posisie om 'n lynstaan fout te maak. Of lynstaan bal te verloor nie. Intimiderende pak van Derbell Rugby Club. As hulle so in die lyn staan langs mekaar staan. Falsebaai wat reeds vroeg in die wedstryd bewys het dat hulle agterlyn, dat hulle gif in hulle agterlyn lê. Briljant gedoen deur Derbell, soos gesê, nie die plek om die bal te verloor nie. Hierdie spoedvrot, ry nou maar op hoe soos ons van hom gepraat het was, reg gewees vir punte daar. Drodige nat harde rugby. Derbell wat hard moet werk vir elke meter. Falsebaai wat tans nog bewyse lewer en sê dat hulle opstaan en hulle reg is vir hierdie geveg teen Derbell se groot forwards. Se groot pak, klein foutjie gemaak deur Falsebaai. Duikslag wat ongelukkig hoog gemaak is. Hierdie is 'n perfekte geleentheid vir Derbell om 'n bietjie angel in hierdie wedstryd te kry, vir Falsebaai 'n bietjie onder druk te sit.
man wat beslis hierdie wedstryd na of teen Falsebaai se kant toe kan kantel is Ewan Adams, 61 punte aangeteken, 13 skoppe pale toe waarvan hy slegs 1 gemis het hierdie seisoen. Verskriklike gevaarlike speler, moet vir 80 minute lank dopgehou word. As jy vir hierdie ouetjie, as jy vir hierdie speler so 'n halwe kans gaan gee, gaan hy vir jou definitief laat betaal. Rennie Brink, ons die spel te hervat, briljant gedoen, Derbell, werk, losmaal beweging te verwagte, wen 1, 2, 3 meter, Falsebaai verskriklik hard werk om te verseker dat hierdie losmaal beweging nie spoed optel nie. As een van hierdie trokke eers begin vorentoe beweeg, gaan jou nie stop nie, Derbell wat hard moet werk. Nuwe voordeel sê meneer die skeieregter. Derbell gunstige posisie, briljant gedoen, klein aanslaantjie, speel egter voordeel vir Derbell. Derbell sal voel as daai bal veiliger en weier gekom het, kon hulle dalk net met 7 punte gesit het. Maar nietemin perfekte aanvalsgeleentheid. Wat gaan Derbell maak? Vra wat gevra word hierdie span, kaptein wat vra, groep wat vra, gaan Falsebaai die antwoord kan lewer. Rennie Brink briljant gedoen, meter gemaak, nuwe voordeel sê meneer die skeieregter. Harde lyn, goed gehardloop, Ryan Mapu wen 2, 3, 4 meter, teruggedra 2, 3, 4 meter. So 'n klein bietjie van 'n kulkunsbeweging daar deur die slot van Falsebaai. Joshua de Tooy wat sy voet net so uitsteek om na die bal terug te kry. Ongelukkig voordeel vir Derbell, klein foutjie gemaak in daai losgemaal. Hulle wat gestraf word, Derbell wat nou besig is baie hard in dieselfde deur te klop. Op hierdie punt lyk dit asof daar geen manier is wat Derbell nie met punte hier gaan wegstap nie. Falsebaai wat verskriklik hard moet werk vir elke meter op hierdie veld. Derbell wat het geniet om aan jou helfte rugby te speel, en hulle geniet dit om daar te speel en rustig te speel totdat jy die fout maak. Rennie Brink weer eens. Sal vir beslis vandag 'n goalskoot hakker nodig hê, briljant gedoen, Ryan Olivier. Daniel Botha wat baie hard sal moet werk en na die losgebal. Derbell wat baie hard span werk, die trok beweeg vorentoe. Momentum en punte, Derbell. Klein bietjie later as te verwagte. Maar word beslis deur hierdie Derbell span en hierdie Derbell afrigtingspan. Derbell wat baie lank dieselfde vrae bly vra in hierdie Falsebaai span, meter vir meter, moes vir elke meter werk, moes vir elke fout boet. En eventueel kry hulle waarvoor hulle gevra het. Dit word vir hulle gegee in die vorm van 7 punte. 5 punte sal hierdie jong man, Leoner van der Merwe, hierdie 3 kan verdoen en die ekstra 2 punte op die taalbord sit. Ek verseker dat ons Derbell Falsebaai vandag eerste 10 minute van die wedstryd 7-7 sal vertoon. Leoner van der Merwe, laaste kyk hier, Leoner van der Merwe, rechts verby, net. Sal dit dalk te doen wees aan die wind. Miskien die baie rowwe veld vandag om op te speel. Wat enige skopwerk, enige rugby, harde werk, baie moeilik maak. Getting ready to restart this matchup is Dylan Farling, pushing it deep into the hands of Jan Danielsson here. Brilliantly done, looks for space outside the field. Good run and pass there by Peter Smith. Derbell looking to run the ball of their own 22. Derbell working hard, 20, 30, 40 yards. Well, working that run out brilliantly. You'll know this is always a very bad position to be in if you want to kick for touch. You can't find touch and suddenly you're defending against 4 or 5 running backs. It puts you in a position where you don't want to be very quickly.
FALSEBAY sniffing for opportunity after opportunity after opportunity, feeling that if they could keep scoring, they could win this match. They could just keep the ball in hand and keep possession, work for those 3-4 points, and brilliantly done. FALSEBAY once again looking for space outside. That's a small mistake. I really hope that player is okay. Slipped into that tackle. Brilliantly done, FALSEBAY looking for the space outside once again. Those 1, 2, 3 yards are very vital, beating 1-2. Brilliantly play backwards, still playing on that advantage. The referee coming back for that advantage for that high tackle. What will FALSEBAY be doing with this opportunity to attack from the center of the field? Will they be working for a line out, using the maul against a team such as Derbell could end up in you losing your possession, as this team is quite famous for its ability to work in the mauls and abilities to stop mauls. FALSEBAY probably using this opportunity to get the ball wide. This is what they are good at. Nias Johnson once again winning the odd 20 yards, feeling he could probably work that ball deeper. As FALSEBAY backline looking very dangerous today and very hazardous side. This is the type of team with their vibe that we are picking up in the field today, that we'll be able to use every opportunity given to them. Brilliantly done by the long lock in the form of George Olivier, winning that ball back for Derbell. To punt it back in 4 or 5 yards further. Derbell needing to do the hard work in this type of weather. Small mistake made, unfortunately, kicking the ball directly into touch after taking it into touch. Winning the ball in the line-out, but losing possession once again. And 10 yards. This is the type of tests that need to be applied on the team to see if they have the ability to perform under pressure. Brilliantly done by FALSEBAY, using a very smart method of starting that driving maul, winning 2-3 meters, working extremely hard. Is Luke Jacobs, very strong individual, attacking the space out wide, what they call playmaker. Dylan Freiling winning 2-3 yards, new advantage here, says the referee. This is exactly what FALSEBAY would be playing for. Play for the advantage, and here goes the young danger man, Ewan Adams. Absolutely stopped in his tracks. Ewan Adams looking for that space on the back. Ewan Adams, jong man wat daar beslis in 'n voortbakkie vasgehardloop het. Dis 'n ongelukkige ding, dames en here. As jy nie groot is in rugby nie, moet jy vinnig wees, en as jy nie vinnig is in rugby nie, moet jy groot wees. En ongelukkig het vinnig en groot mekaar nou op die veld ontmoet. Nie te groot vir vinnig uitgedaai nie. Gaan FALSEBAY hierdie geleentheid gebruik om punte aan te teken. Direk paal te skop vir die 3 punte. 7-5 vir die span van FALSEBAY. Baie goeie druk wat geplaas word op die span. Die tweede span wat 30-12 gewen het van Derbell. Young man Ewan Adams, will he be using this opportunity to add another 3 points to the board? You would definitely think so. Brilliantly done. 10-5 to the team of FALSEBAY. My, oh my. Could we have an upset on our hands? Dames en here, die tafel wat tans geset word vir 'n verskriklike lekker tweede helfte. Die span van Derbell wat al hoe meer druk begin ervaar. Bal wat van hulle ontneem word in hierdie nat weer. FALSEBAY wat op hierdie punt elke geleentheid wat hulle het gebruik. Klein foutjies gemaak hierdie span van Derbell. Extra 3 punte, 10-5. En dan speel jy opvang rugby. Nat veld, groot man. Dustin Andrews werk baie hard vir die extra 2-3 meter. Ewan Adams weer eens wen. Baie goeie diep skop. Nie uit nie. Wat gaan Derbell van hierdie geleentheid maak? Altyd opwindend. Hier gaan die jong man, Leoner van der Merwe. Beating 1-2. The big team of Derbell needing to find their feet in this muddy weather today. Hard conditions to fight in and to play rugby in. New advantage for our tackle, says the referee.
murmurs from the crowd, thinking that they definitely did not agree with that. Brilliantly done by FALSEBAY, forcing Derbell to lose meters and work backwards. Brilliant tackle, working hard, fighting hard. No advantage, says the referee, coming back for that high tackle. Die pak van Derbell wat vandag baie hard sal moet werk in hierdie rowwe kondisies en nat kondisies. Geel kaart sê meneer die skeieregter. Genoeg gepraat sê hy. Klein foutjie gemaak. Die sogenaamde sinbin, soos wat hulle sou sê in Engels. Die jong man wat 'n paar minute langs die kantlyn sal moet sit. Nee, die skeieregter wat glo dat hy 'n foutjie gemaak het wat herhaaldelik gemaak word en 'n groot fout gemaak het en 'n geel kaart wat aan hierdie jong man toegedien word. Jong vaskop sit, Hanlo Webber. Kyk hoe gaan die Scrums van hier af beweeg met. Kyk hoe gaan die Scrums in die losmaal bewegings hier vanaf gaan. Met Hanlo Webber die vaskop sit van FALSEBAY wat 'n geel kaart gekry het. Ekskuus tog, Wesley Voeter van FALSEBAY wat 'n geel kaart kry. Hoe gaan dit 'n verskil maak in hierdie spel? Gaan FALSEBAY die reserves hê en die hulpbronne hê om op te maak vir die leemte in hulle span? Derbell wat dadelik die geel kaart in hulle guns laat tel. Nuwe voordeel, 10-15 meter gewen in die losgemaal. Nog 'n 5 meter, nog 'n 2 meter. Derbell wat werk. Skeieregter wat beslis 'n praatjie met die spelers gaan moet hê. Wat nou tans 'n praatjie met die spelers het. En nog 'n geel kaart sê meneer die skeieregter. Dit is 'n fout in die kant van FALSEBAY. 10-5 voor, 2 geel kaarte. Opwindende rugby, dames en here. As jy nou net ingeskakel het. Die span van FALSEBAY wat 10-5 voor is, wegspeel. 10-5 voor is die span van Derbell. 2 geel kaarte wat sopas toegedien is vir die span van FALSEBAY. Wesley Voeter die vaskop sit. En Joshua de Toit die slot. Afgestuur. Koelkamer toe met hulle. Ons kyk wat hierdie FALSEBAY span vandag kan maak. Sal hulle die hulpbronne kan hê om te verseker dat hulle nie nog punte afstaan nie. Briljant gedoen FALSEBAY. Baie druk op hierdie Derbell span geplaas. Klein foutjie aan die kant van aan die kant van Derbell. FALSEBAY bal. FALSEBAY doing absolutely brilliant to keep themselves in this game at this moment. Being 2 yellow cards down, 13 men on the field, playing against 15. Anything can happen. And FALSEBAY doing brilliant to apply pressure now. And Derbell making a small mistake at the back of that maul. Losing the ball forward. FALSEBAY ball in their own 5. Opportunity to relieve some pressure. FALSEBAY would be counting down every second now to get those yellow cards back on the pitch. Get those yellow cards back in the game. Sometimes you feel sorry for a player who gets sent off after repeated infringement, and unfortunately that's rules that need to be made to protect the player and protect the game. The first 2 minutes of this 2 yellow card spells for FALSEBAY. They've done absolutely brilliantly to make sure that they can contain the pressure applied to them by Derbell Rugby Club. On the other hand, Derbell will definitely be smelling blood now. Wanting to use this opportunity to put a 10-15 point buffer on this team before the start of the second half. To ensure that they are not trailing. Brilliantly done by FALSEBAY. Penalty to FALSEBAY, says the referee. Brilliantly done. FALSEBAY working extremely hard. Missing 2 players in the scrum. 6 against 8. Winning that tight head prop penalty. What a way to relieve pressure. Even Adams working extremely hard to work that ball out. It hasn't been kicked out. This is not the type of rugby you want to play with 30 men on the field. And here comes the danger man, Leeuwen van der Merwe. Still playing, forcing the ball wide. Working extremely hard. Bochele Kupadi. Derbell in the middle of the field, winning 20-30 meters from that kick. Brilliantly done, looking for space. The young danger man, Tusu Mutlole. Forward pass, says the referee. FALSEBAY ball. FALSEBAY doing brilliant there.
winning the penalty, not kicking the ball into touch, having to absorb a lot of pressure applied on them by Derbell Rugby Club, once again absorbing it, waiting for Derbell to make the error, to make the mistake, and yet they did. Once again, 6 against 8 in the scrum. Hull will FALSEBAY hold their man. First scrum of the spell with only 6 players went brilliant for them, winning the penalty. FALSEBAY ball once again. Dit is baie belangrik om te onthou dat hierdie FALSEBAY span bekend daarvoor is om met hulle eie 22 uit te hardloop. Elke geleentheid wat hulle op die veld het om te gebruik, sal hulle gebruik om in spasie in te hardloop. As jy vir my 5 cm gee, sal ek 7 cm vat. Dis die tipe mentaliteit waarmee hierdie FALSEBAY spelers speel. Dit is gewoonlik iets wat ons verseker van lekker hardloop rugby. 1, 2, 3 mooi 3 in 'n wedstryd. Die eerste een van die dag wat reeds 'n mooi 3 was van FALSEBAY. Derbell wat beslislik gewigsvoordeel laat tel in die skram met die bal wat direk diep 'n meneer van der Merwe se keel gaan afgeskop word. Wat gaan hy hiermee maak, Leon? Van der Merwe, geleentheid. Wen weer 10, 12 meter. Derbell wat hard sal moet werk om spasie op die veld te skep. 13 teen 15 spelers, speel net jou natuurlike spel. Sal die afrigter nou sê, soek net vir spasie op die veld. Jacqueline Martinez wat hard werk. Ethan Koenraad, jong spoedvraat van Derbell, baie goed gedoen om in die veld te bly daar. Groot, sterk man. Reini Brink teen Dustin Andrews. Opwindende spel. Derbell wat die hele tyd geleenthede soek om die spasie langs aan die duikslag en langs aan die losgemaal aan te val. Briljant gedoen, wen 2, 3, 4 meter. Clayton Daniels wat grou vir daai bal, soek vinnige bal, 2, 3 meter verloor. Nuwe voordeel sê meneer die skeieregter. Dis presies waarvoor Derbell sou gespeel het. Hier is nou 'n geleentheid om die spasie buite aan te vel. Derbell wat klop aan dieselfde deur. Sal FALSEBAY enige weerstand kan bied met 13 spelers op die veld. Gaan hierdie die oomblik in die wedstryd wees wat Derbell gaan voorvat en gaan voorbly. Beheer gaan vat en in beheer gaan bly. Briljant gedoen. Klein foutjie gemaak. Kan jy dit glo? Absolute coach killer, as you would say. Your kicker looking for touch, punting for touch, and the opportunity to score a try while you have a penalty and accidentally working the ball into the in-goal area, losing the opportunity. And there's muddy and wet rugby. In this muddy and wet rugby, you will definitely be using your substitutions wisely, knowing that these types of games truly are hard to play, and it's really hard to play 80 minutes in this type of rugby in this weather. Fitness levels need to be at an all-time high. Substitutions being made. First of the 2 yellow cards re-entering the field. Wesley Footer will definitely feel that he has some meters to gain and something to show today. Wesley Footer, 'n jong man wat afgestuur was, wat nou die veld weer betree, vaskop sit, sal definitief voel dat hy so 'n klein bietjie rugby het om te speel vandag en so 'n klein bietjie rugby het om op te maak vir daai klein kaartjie wat hy ontvang het in die paar minute wat hy langs die veld gesit het. Daardie tipe aanmoediging wat dikwels lei tot spelers wat bonatuurlike spel lewer en bo hulle natuurlike vermoë speel. Windend om te sien, briljant gedoen FALSEBAY. FALSEBAY wat presies die geleentheid sou gebruik. Nias Johnson, beslis 'n spoedvraat. Soek vir geleenthede. Hier het hy beslis 'n geleentheid gesien. Meneer die skeieregter wat sê hulle sal moet terugkom asseblief, nie van my merkie af begin nie. Diep gewerk, FALSEBAY wen 30-40 meter. Sal beslis eerder hulle rugby in Derbell se 22 wil speel as in hulle eie. FALSEBAY wat sover van elke geleentheid kon gebruik maak wat hulle gehad het in Derbell se 22 om punte aan te teken. Telling van 10-5
Falsebaai soek spasie, soek. Hierdie balletjie gaan ys op hom as hy afkom, hoog. Briljant gedoen, heel agter. Baie goed onder daai bal gekom. Derbell gaan hulle die geleentheid gebruik om uit hulle 22 beslis 3-1. Wat is hier aan die koop? Jong man, Ethan Koeneraad, soek spasie, werk, uitgewerk Ethan Koeneraad. Vinnig gespeel Falsebaai. Hoekom is die vraag? Soek spasie agter, briljant gedoen. 20-30 meter, Derbell se ingooi in die lyn staan, Derbell se bal, maar vanuit hulle eie 22 uit. Geniepse gespel, Falsebaai, werk vir hy ekstra meter, forceer jy hom uit jou eie 22 uit te hardloop. Wag vir jou om 'n foutjie te maak, en hier boer ons. Nog 'n klein beseringkie op die veld. Sou hoop dat as hierdie spelers wat so seer kry, klein bietjie van hy wonderwater in die hande kry, daai magic water waarvan hulle so praat, dat dit dadelik beter sal voel en weer die veld sal kan betree. Baie opwindende rugby wat tans nog gespeel word. Geleentheid op geleentheid. Derbell Rugby Club kon nog nie elke geleentheid gebruik nie. Falsebaai minder geleenthede, maar gebruik elke liewe geleentheid. Wat gaan die uitresultaat wees? Wat gaan die tweede helfte vir ons lewer? Derbell wat weer eens die losmaalbeweging gebruik. As 'n faset om vanaf aan te val, werk het hulle eie 22 uit. Falsebaai wat op hierdie punt nie veel antwoorde het vir Derbell se klipharde losmaalbewegings. Effektiewe losmaalbewegings nie. Briljant gewerk, Clayton Daniels. En hierdie is waar Falsebaai miskien net ongelukkig nie werk om diep. Klein bietjie te diep sê meneer die skink. Briljant gedoen, soek spasie. Vorentoe aangee sê meneer die skeieregter. En julle kan sommer hoor so reg voor die hoofpaviljoen. Die skare wat beslis 'n opinie het om te lewer oor daai vorentoe aangee. Dit is wat hierdie klub rugby so lekker maak. Skare wat naby sit. Mense wat hier kom kuier, mense wat hier kom braai, musiek wat speel. Luidrigtige en opwindende skare, kinders wat rondhardloop. Hierdie is die tipe rugby wat ons geniet. Hoe lekker is dit nie om op 'n Saterdagoggend jou eie skool rugby te gaan speel. En jy klaar jou eerste span gekyk het, bietjie jou derde, tweede en eerste span kom kyk van jou klub en van jou streek. Hoekom dan nou nie? Derbell Rugby Club wat beslis een van die rugby clubs in die area en in die streek is, wat vir baie lekker tuiswedstryde. Wat briljant gedoen, Derbell Rugby Club, en jy kan hoor hulle speel tuis vandag. Elke oomblik wat geniet word deur die Derbell skare. Feel the field, soos wat my skeieregter altyd gesê het. Voel die veld, voel die energie en gebruik dit om besluite te maak op die veld en spel te lewer wat jy werklik net kan doen met aanhitsing van jou skare en van jou tuisveld. Derbell once again, opportunity after opportunity after opportunity outside of the 22 of Falsebaai once again, and here they are. 10-5 says the scoreboard still. Derbell would definitely feel that they should be heading into the second half. Leading the scoreboard, brilliantly done, looking for space outside once again. Roderick Moses working extremely hard as the young flanker Tusum Klela. Winning meter. Derbell, here they go. Work down, says the referee. Mistake made. Small mistake once again made. Derbell. Falsebaai surviving another prevalent attack. Falsebaai holding on at this point, doing absolutely brilliantly to make sure that no Derbell player enters the 5-meter line. Brilliantly done, Falsebaai. We definitely need to win this scrum successfully and work the ball out of the 22. Keep Derbell at bay. Not the type of thing that you want in your 22 for too long. Falsebaai wat agter elke geleentheid sal gebruik om aan te val. Gaan hulle diep werk hier vanaf. Meneer die skeieregter sê nee, ons moet eers oor begin. Onstabiel sê hy. Heel agter van Derbell, Leoner van der Merwe. Staan soos 'n springbok in oop veld, soek geleenthede. As die bal in sy keel afgeskop word, het hy al reeds 'n plan A, B en C.
toepassing van daardie plan wat dikwels moeilik kan wees op so 'n modderige nat veld nadat dit so baie gereën het. Die toepassing van die plan wat dikwels die verskil maak tussen 'n tuis of 'n wegwen, 'n wen of 'n verloor. Druk op jouself te plaas. Falsebay wat tans baie druk op hulle self plaas, maar wat verskriklik goed doen om die druk te absorbeer. Omkant sê die skeieregter. Briljant gedoen, Falsebay. Elke liewe geleentheid wat hulle het, elke liewe geleentheid wat hulle kan om uit hulle 22 uit te kom, sal hulle gebruik. Falsebay wat vroeg in die wedstryd van hulle geleenthede benut gemaak het, om vroeg 10 punte op die bord te kry. Hou tans nog vas in daardie voorsprong. Derbell wat net nie heeltemal kan klaarmaak vandag nie. The team of Derbell Rugby Club will just be looking for that ability to finish off their opportunities in the second half. First half, asking all the right questions and working extremely hard to get themselves in favourable positions. But unfortunately, this team of Falsebay, the wet weather and muddy field, have led to this team of Derbell not using every opportunity. This team of Falsebay still being in this game. Falsebay could go into the second half with the noses in front. They would definitely feel that they have a very good grip on this handle and a very good grip on this win. Sniping, opportunity, heading into a wall. New advantage of Falsebay Rugby Club. What they'll be doing with this opportunity, it's the speedster in the form of Nias Johnson. Referee calls them back once again. Not started on my mark, he says. Young flanker Tabun Kongo. I don't hope this player has been injured. And here we go. That one weight factor that you cannot prepare for. The rain has started in the Cape. And now we have a game of rugby. 10-5 heading into half-time. Wet rugby, you can't play fast. Let's see who will win this tactical battle. Derby of Cape Town's finest. Not the best year for Falsebay we've had. A better year for Derbell, but here they are leading against one of the bigger and better doing clubs in the area. And that's a yellow card. Sent for 10 minutes. Bieke van jou eie medisyne sê meneer die skeieregter. Onwettige duikslag daar toegedien. Skeieregter. Paal toe aanlê. Ewan Adams. Jong man wat baie selfvertroue het in sy skopvoet. Reën en water maak hierdie skoptoestande verskriklik moeilik. Maar reën en water maak enige speeltoestande moeilik. Gebruik die kans om punte aan te teken. Gebruik elke geleentheid om punte aan te teken. Sal jou skeieregter sê, sal jou afrigter sê. Ewan Adams 61 punte aangeteken hierdie seisoen sover. Laaste kyk na die bale. Ewan Adams kanonvoet. Adams briljant gedoen. Briljant in die reën. Briljante skopvoet daar. Briljant gedoen Falsebay. Maak weer eens seker elke geleentheid wat hulle het naby of binne die 22 van Derbell is punte vir hulle. Ewan Adams briljant gedoen. Net nog meer druk geplaas op die Derbell kant. Briljante skop Ewan Adams wen die ekstra 10-15 meter. Skade wat sou voel dat daai skop so 'n klein bietjie dieper uit was. Bietjie meer meter gewen deur Falsebay. Spel wat ervat word net buite die 22 van Falsebay. Derbell weer eens ryk bloed. Will they be able to use this opportunity to get themselves in a favourable position on the scoreboard? Derbell would see every opportunity in sulphide, and that's a small mistake. Falsebay regaining position, and this is where they are dangerous. Brilliantly run.
Clayton Daniels. Looking for space outside. Typical FALSEBAY. Very good defense. Bocelli Kubadi heading up to make that tackle. Turnover possession for Derbell, says the referee. FALSEBAY regaining possession of that ball. The wet field. Making possession extremely hard to keep. Derbell ball once again outside the once again an opportunity outside the 22 of FALSEBAY. Handbags being thrown. Spelers uit mekaar so WhatsApp nommers vra mekaar so 'n bietjie beter leer ken. Hierdie stadige rugby lei dikwels tot onrustige rugby toe. Voorspelers pakke wat moeg raak, geïrriteerd raak, nie meer wil vriende maak op die veld nie en dan dikwels 'n geruk en plikkery wat die einde daarvan sal wees. Derbell, geleentheid. Geleentheid vir Derbell weer eens. Briljant gedoen FALSEBAY, dominerend in die scrum. Tweede, derde strafskop wat hulle hier wen. Nou dit is 'n manier om druk wat op jou geplaas word direk om te swaai na jou oppositie toe. Briljant gedoen. Plenty work there by the FALSEBAY tight head once again. Working FALSEBAY out of a hard position. Half-time is the call. A very exciting second half waiting for us. FALSEBAY leading the charge 13-5 away from home against a very dominant Derbell side. Rain starting to fall just before half-time. Brilliantly done. We'll meet you back here in a few minutes for a very exciting second half. Will Derbell have the ability to work themselves back into this match? Or will FALSEBAY cling through and win a big game away from home? See you in a few minutes. Old school jackets, eh? Evox. I've still got those old like Adidas ones. I saw my dad have it. I was like, I probably need some. With Vodacom on. I tell you what, it's been the war. Yeah, it's been the war. I think I'm moving clubs. Have you spoken to Gareth lately? Yeah, I come with us. He wasn't been at games for a while. I heard that. We were driving his last one. Oh, okay. He was with me here, but
Alex rocked up at his house and we were here. And he's like, no, bro, I'm going to go home now. So they're watching it on TV? Yeah. Where's the streaming camera? I don't see the streaming camera. Returning to this field, the team of FALSEBAY, Wesley Footer, Neil Rautenbach, Tariq Allen. What a day they have been having. Spectacular display of how to use a scrum from a defensive and attacking point of view. These three youngsters winning penalty after penalty in critical areas for FALSEBAY in the field. Derbell camping inside their 22. Ryan Olivier, Joshua Detroit, Lucanio Ngaza, Tabun Congo, Dustin Andrews. The tight 5 today for FALSEBAY. What a first half they have had, ensuring FALSEBAY lead 13-5 at halftime, away from home, in the rain, in the mud, enthralling rugby. Team of Derbell heading back to the field, making their way out of the changing rooms. Clayton Daniels leading the charge. Bakeni and Brink. Huge players on this field today. Will this Derbell side find it within themselves to use this wet weather and this muddy weather to their advantage and make their superior weight, their superior power in the pack count? Young danger man Peter Smith, very dangerous, very hard running player, seeking for opportunities to play other players into space the whole time because he knows what he does in the field. He knows how defenses react to his presence. You can hear it in the crowd. This clash up once again getting ready to start. Gunter leading the charge, deep kickoff to FALSEBAY. Looking into the rain, what effect will this have on the game? A beautiful rainbow in the sunset. Ladies and gentlemen, rugby in the Western Cape, rugby in Cape Town at its finest. Derbell getting exactly what they worked for with a deep kickoff. Line out just on the 22 of FALSEBAY. This is how we know Derbell rugby. Derbell rugby wat bekend daarvoor is om hulle vaste fasette te gebruik, groot voorspelers te gebruik, sterk vinnige agterlyn te gebruik. Foutjie. FALSEBAY wat verseker is van daardie bal. Aanvalsgeleentheid ontneem van Derbell. Goeie steekskoppie, wen 15 meter. Derbell se ingooi. FALSEBAY wat rustigheid aan die dag lê. 'n Rustige span. Hulle weet hulle is 8 punte voor. Moenie nou groot foute maak nie. Bly punt in die wind. Maak seker dat jou duikslae ordentlik uitgevoer word. Kan nie foutjies bekostig teen hierdie span van Derbell nie. Briljant gedoen FALSEBAY. Neil Rautenbach werk weer eens daai bal baie goed in die hande van Ryan Olivier.
Scrum vir Derbell. Neil Rautenbach. Reguit gelyk van my oog af, maar ongelukkig nie volgens die skeieregters nie. Derbell se bal weer eens binne die 50. Derbell Rugby Club will be having to use every second in this second half to ensure that they still have a foothold in this game. Trading by 8, they need to score twice. Still a lot of time left to play. Brilliantly done, Derbell. That's the way to do it. Quick play, the danger man, Clayton Daniels. Brilliantly done, walking the way, ball wide. Ball carries in there from Roderick Moses, Jacqueline Martinez. The referee saw something on that side of the field. What did he see? Calling the game to a halt. Commentators and players alike have no idea what's going on. The referee sorting out this. We really hope that this was not foul play. Will this be another a yellow or a red card? Long discussions such as these usually lead to red cards. Referee having to make a big decision now. Home crowd not liking the looks of this. The away crowd absolutely exorbitant in joy. Referee having a discussion with captains alike. Is that to be a red? Is that to be a yellow? Mistake made by FALSEBAY. Red card given. Can you believe this? What a way to work yourself out of a match. What a way to work yourself out of a match. Putting your own team under a lot of unnecessary pressure. Leading by 8, and now here Derbell go. This is the type of team that would absolutely love the opportunity to attack you with 14 men. Young team of FALSEBAY needing to work extremely hard in the rest of this match. A very exciting 30 minutes waiting for them. If they were to pull this one through, Derbell working hard, winning 3, 4, 5 meters, and here the Derbell machine goes. The forwards of Derbell lining themselves up, battering, winning meters, 2 meters, 3 meters. Derbell using their battering ram forwards. Works the ball out wide. Brilliantly done. Jan Daniels here winning 2, 3, 4 meters. Derbell needs to be calm at ball now. FALSEBAY regaining possession. Could it be? Advantage, says the referee, for Derbell. Derbell ball. Opportunity once again. Sniffing blood is this team. FALSEBAY having to play the rest of this match with only 14 men on the field. This is definitely not a position they would want to be finding themselves in. One big benefit they have is this 8-point buffer. Derbell working extremely hard to break that buffer. Referee definitely having an exciting match of rugby on his hands today, needing to make the right calls and needing to work with the players in a way and speak to them in a way that will keep this game calm, will keep it within the rules of the match. Young number 18, Joshua Florence, heading onto the field for FALSEBAY, looking to mitigate the damage made by the red card. Some fresh legs. Will FALSEBAY have it in them to defend against a rampant Derbell side? Derbell wat beslis hierdie geleentheid sal wil gebruik om punte aan te teken. 13-5 agter.
8 punte tussen my en jou. Kom ons maak dit 1. Regtervleuel, Ochele Kubadi, Derbell Rugby Club. Gevaar man, gevaar man, gevaar man. Hierdie man wil jy nie in spasie hê nie. Jy is opponent wil nie hierdie man in spasie hê nie. Jy is afrigter soek beslis hierdie man in spasie. Derbell briljant gedoen, wen 2, 3, 4 meter weer eens. Falsebay wat verskriklik hard moet werk. Meters weg. Derbell using their battering ram forwards. Try scored, says the referee. Brilliantly done, Derbell Rugby Club. What a way to work yourself back into this match. Work for every blade of glass, work for every yard, and well done, Falsebay, not giving an inch to this team today. You can absolutely see it in the forward, in the pecs of Derbell. They have been working extremely hard the first 50 minutes of this game. Awarded with a 7-pointer, awarded with a 5-pointer. Ethan Coonrod, will he be able to convert? Current score 13-10. Derbell Rugby Club making use of their substitutions. Sensing a change in the field, knowing that a pair of fresh legs definitely will help their outfit. Playing against a team of 14 men. Brilliantly done, works to the right, brilliantly done, that's the extra 2 points that Derbell need. What a way to keep yourself in this one. Falsebay Rugby Club jogging onto this field, new motivation, new fire. Leading by 1. Yellow card infringement, returning to the field. Falsebay to restart this game. Works high and deep. Knock-on advantage to Falsebay. Small error they made there from the kickoff. Miscommunication could it be? Wet and muddy rugby once again. If Falsebay were to score a 7-pointer with a man down, with 40 men on the field, they would definitely have the confidence to see this one through. Exciting rugby to be played. An absolute vibe next to the field behaviour today. Home and away fans alike. Neighbours rooting against each other. Who will be the winner on this occasion? Falsebay heading into the match as complete underdogs, leading this match at this point by only 1 point. In the 22 of Derbell. Opportunity, opportunity, opportunity. Working hard, Darren Yafta. Quick ball to be played. Winning 10, losing 10, 20 metres. Not the type of rugby Falsebay would be wanting to play here, putting themselves under a lot of pressure. Attacking the space out wide is the young man, working extremely hard, Ryan Mapu. Asking for quick ball once again. Scrum Skogger would feel he was infringed there. Number 9, feel he was infringed. Trying to get a quick ball there. Prop of Derbell making a nuisance of himself, looking for opportunity, sniping through. Brilliantly done, Dylan Freiling. A busty 10. An absolute hammer of a player. Working now is Falsebay, trying to win those extra yards, realising that playing the ball to the back line has to be used wisely. A wet ball in the wet field, nothing is moving fastly. Freiling once again, tips for opportunity, works into space, overkicks it, only just. Derbell working extremely hard, defending brilliantly, 6, 7, 8, 9 phases, winning territory against Falsebay. The type of defence that you would expect from this rampant side, hungry side. Span van Derbell wat briljant doen om te verseker dat Falsebay nie 'n enkele meter vorentoe beweeg nie. Elke facet wat hulle opsit, sal hulle 'n geveg moet begin. En Derbell sê dit beslis vir hulle 'n manier van verdediging. Wyse van verdediging van Derbell Rugby Club, briljant gedoen hier. Die jong man, die spoedvraat,
Nias Johnson weer eens bevind homself op die regte tyd op die regte plek. Falsebaai geleenthede sou hulle dink en hier beweeg Falsebaai. Briljant gedoen. Ryan Mapu is punte aangeteken daar, vra meneer die skeieregter. Wat is die vraag? Wat sal die antwoord wees? Geen 3 sê meneer die skeieregter. Sulke geleenthede wat ons beslis sou geniet het om 'n kyk weer te hê. 3 wat toegeken word, briljant Falsebaai. Presies wat hulle sou wou hê, geleentheid vir Derbell van hulle eie lyn staan af, verloor die bel. Briljant gedoen, Nias Johnson wen hy bal terug in Derbell se lyn staan, 3 fases later. Hoek is koek vir Ryan Mapu. En nou is Derbell Rugby Club onder verskriklik baie druk. Harde kajuitraad wat gehou saam moet word agter die paal om hierdie spelers te motiveer en 'n oplossing te bied vir die uitdagings wat hulle tans moet deurwerk. Gevaar voet Ewan Adams. Beslis 'n stelskopper van formaat. 13 stelskoppe hierdie seisoen oorgeskop. Hierdie kan sy 14de wees, 61 punte aangeteken. Absolute punte masjien. Adams wat 'n laaste kyk of 2 sal moet neem na die pale. Briljant gewerk, lyk na links, lyk na regs. Briljant gedoen, punte aangeteken, Ewan Adams. Wat meer wil jy hê van jou stelskopper? En hierdie ekstra 2 punte en daardie ekstra 2 punte is op die die punte wat verskriklik baie druk op jou opponent plaas. Scoreboard pressure as they would talk about. Will Derbell be able to work themselves in a position of menace now? Buchele Kovari working extremely hard, putting a lot of pressure on Rhino Mapu. Holding is the call, and holding is the call from the referee as well. Brilliantly done, Derbell. This is exactly what you would expect from the side. Technically rampant. Falsebaai speaking out of order. Derbell winning another extra 10 yards, 10 meters. Small mistake that can bring you in a lot of trouble. And here go Derbell is expected heading to the line. They're going to need the 7 points now. Beslis die pak van Derbell wat besig is om hulle tande te slyp. Hoendervleis oomblikke vir elkeen van hierdie spelers. Hulle weer is 'n geleentheid vir hulle om punte aan te teken. 20-12 agter. Derbell werk, Derbell krag. Briljant gedoen, Derbell werk, Derbell krag. Halwe meter, 3 meter oor, 2 meter oor. Briljant gedoen, Derbell Rugby Club. En die tuiskare geniet hulle gate uit. Beslis 7 punte wat hulle sou wou hê. Nommers wat uitgeruil word, weer eens tussen die voorspelers van hierdie 2 spanne. Beslis nie enige goeie woorde vir mekaar te sê nie. Geen tyd vir mekaar vandag nie. Briljant gedoen. 2017 in die guns van Falsebaai. Geleentheid om hierdie skop te vervyf en die telling 2019 te maak. Leoner van der Merwe. Briljant gedoen, Leoner van der Merwe, links verby. Werk net na links. 2017 bly die telling. Falsebaai wat beslis nog nie uit die kookwater is nie. Hierdie Derbell Rugby kant, hierdie Derbell Rugby Club lyk asof hulle nou in die tweede helfte baie lus is vir rugby speel. En as jy nie bereid is om partytjie toe te kom, jy gaan jy beslis oorrompel word. Goeie kommunikasie aan hande in die span van Derbell, baie goed gedoen om die bal te wen. Adrian Staples wen die ekstra 2-3 meter
Gunther wat baie hard so moet werk. Spasie op die veld so moet raak sien vandag. FALSEBAY wat 3-4 aanvallende spelers het. Briljante skop Derbell. Spel wat teruggeroep word binne die 22, klein foutjie. Nee, die skeieregter wat beslis nie is vir vinnige spel vandag nie. Roep daai lyn staan terug. Pressure, pressure, pressure applied and pressure on hand for Derbell Rugby Club. They have the time, they have the players, they have the patience. But will they have the ability to see through the pressure that they have been applying? Small mistakes costing them early in this match. Will they have the ability to use them in the second half? Substitution time for FALSEBAY, they say. Looking for space once again on the field. Attacking the B channel extremely hard is FALSEBAY, looking for space in the middle of the field. Freiling once again. Exciting rugby being played. FALSEBAY working extremely hard, not having the ability to win those extra few yards. Now Derbell absolutely clears into that clash. Daar wat verskriklik hard in daai duikslag inbeweeg. 3-1. Baie harde duikslag. Foutjie gemaak. Meneer die skeieregter wat hom optel. Derbell se bal binne hulle eie 50 meter. Gaan hulle hierdie geleentheid gebruik? Gaan hulle die aanvalsgeleentheid kan gebruik? Werk vir 'n strafskop. Kom in jou opponent se 22. Tekenpunte van daaraan. Derbell wat beslis al voel dat hulle in beheer is. Die tellbord wat egter 'n ander storie spreek. As you can see on the outskirts of the field, we've got our fans, players alike, moving closer to the field. This rugby match is starting to get a lot more exciting as the time goes by. You can see the muddy patches on the field, you can see water patches on the field. This is South African rugby and this is Cape Townian rugby. This team of FALSEBAY today have the ability to make their drive here worth it. Head back home with points. Will Derbell be able to protect their fortress? Brilliantly done, Derbell Rugby Club. Well awaited penalty. Brilliantly done, Derbell Rugby Club. Exactly what they would have on their Christmas shopping list this winter. Worked very hard for your penalties from your scrums. Get your forwards into a position where they could attack the field, to a position where they can create space on the field. And work from there. Janko Gunther, well worked once again. Another substitution to the field, and here come the bomb squad, they say. Number 22, Hanu van Biljon. What impact will he be making on this field today? Opportunity, opportunity, opportunity. Derbell Rugby Club sniffing a 5-pointer. Working from the maul once again. Prolific attack, brilliantly done. Maul's being set. Referee has the call, use it once, he says. Derbell says, way now, working 3, 4, 5, extra 10 meters. And that is where Derbell want to be now. Brilliantly done. Derbell Rugby Club werk verskriklik hard. 3 punte agter op die tellbord. Enige druk wat tans nog deur FALSEBAY op hulle toegepas word, is die druk op die tellbord. En nie vir te lank as Derbell enige sê oor dit gaan hê nie. Nuwe strafskop sê meneer die skeieregter. Pas op vir daai geel kaarte FALSEBAY, pas op vir daai geel kaarte. 'n Lang wedstryd vir meneer die skeieregter sover. Dit sal nie regtig 'n goeie idee wees om hierdie jong man te toets vandag nie. Definite warning from the referee. Referee having a long day on the field today, on the pitch today. He would not have a lot of space for players acting out, players being mad, players not following the rules. There's no space for that today. The yellow cards will definitely be thrown if you can't look after yourself in the rugby field. Derbell Rugby Club
Sensing opportunities, sensing blood. Not contesting for that ball. We're hoping to stop them all. Derbell working, new advantage to Derbell, they say. New advantage, referee. Could another card be showing? FALSEBAY already playing with 14 men on the field. Janko Gunter, ever the opportunist. Backline players of Derbell Rugby Club will definitely be sensing blood. Another yellow card to the team of FALSEBAY. 13 men on the field now. Troublesome hours for them. Donker daar vir die span van FALSEBAY. Laaste 20 minute van hierdie wedstryd gaan klippekou wees. Eerste helfte van hierdie wedstryd was klippekou. Maar in die tweede helfte sal hierdie spanne beslis hulle voet moet neersit. Kyk wie is die sterkste, kyk wie kan die hardste werk. Wie wil die graagste hê? Spel wat hervat word met 'n scrum 5 meter buite die doellyn van FALSEBAY. Besliste geleentheid vir Derbell Rugby Club. Voorman, Bochele Kubadi. Hy wag en hy wag diep. Stil speler wag net vir die geleentheid om sy naam te stempel op hierdie wedstryd. Verwag iets groots aan Pieter Smit, sterk agste man. Moeilike omstandighede om in Scrum. Spel wat dikwels 'n tydjie vat om hervat te word. Derbell Rugby Club. Hierdie bal in die oon sal voer. Sal Gunter 'n plan gaan maak. Gaan daar goeie harde bal gespeel word van Pieter Smit af. 'n reuse scrum, briljant gedoen Derbell Rugby Club. Pieter Smit, niemand anders verwag nie, briljant gedoen Derbell Rugby Club. Verskriklik hard gewerk die jong manne. Jong span vir 'n oomblik gedink hulle is oor die doellyn. Strafskop egter toegeken. Nuwe aanvalsgeleentheid. Derbell Rugby Club, nog 'n scrum FALSEBAY. Julle manne sal moet sterk staan. Beslis intensiteit wat in hierdie wedstryd besig is om 'n klein bietjie te val na die reën wat geval het. Spel wat 'n klein bietjie stadiger raak. Spelers het aan mekaar begin ruk en pluk. Afrigters wat onrustig raak. Spelers wat onrustig raak. Spel wat net soms nie wil hervat nie. Span wat vandag die rustigste bly behoort hierdie een deur te trek. Gebruik jou geleenthede, gebruik jou tyd. In de achterlijn van Derbell in die vorm van Janko Gunter, Ethan Koeneraad, Roderick Moses, Jacquin Martinez, Botswele Kubadi en Leoner van der Merwe. Staatmakers vandag gewees in die verdedigingslyn. Nie eintlik geleenthede gehad om aan te val met die bal as gevolg van 'n nat en droë veld nie. Briljant gedoen FALSEBAY. Strafskop toegeken aan FALSEBAY, miskommunikasie op die veld. Nog 'n strafskop gewen deur die drieling Wesley Voeter, Neil Rautenbach, Tariq Allen. Nou dit is hoe jy jou eie doellyn verdedig. Afrigters van FALSEBAY wat beslis 'n reuse sig van verligting sal saai. Baie goeie skop, ongelukkig nie uit nie. Klein foutjie. Skeieregter wat sê dat daar 'n aanslaan was. FALSEBAY wat voel dat hulle nou die hef in die hand het.
Hierdie is die deel in die wedstryd wat hulle sal voel as hulle nou punt in die wind kan wees, neus kan voorsit, mag dit dalk nie die perfekte geleentheid vir hulle wees om hierdie wedstryd weg van die huis af te kan wen. Team of FALSEBAY would definitely be hoping to use this opportunity to put more points on the field, get more points on the field, use more opportunities and abilities, stay in Derbell's half, wait for the mistake, and then possibly use that penalty opportunity to gain another 3-point foothold. Leading by only 3, a try would be absolutely fantastic for this outfit right now. Spectators starting to check their watches, realizing that this game could be at an end very soon. Runs into a huge wall in the form of Leone van der Merwe. Derbell forwards, you can see that these gents absolutely love running defense. Forward pass, small mistake, FALSEBAY. Off the ball incident. Nothing, says the referee. FALSEBAY would have felt that they should have used that opportunity to gain a foothold in the 22 of Derbell. Win some time there, play a few minutes there, keeping the ball out of the position of the Derbell franchise. You can't win the game without the ball, leading by only 3. Danko Gunther. Baie hard moet werk. Spasie op die veld uit te byt en sy agterlyn in spasie te kan sit. Hierdie is die gedeelte in die wedstryd. Hierdie is die deel van die wedstryd waar verdedigers moeg geraak en geleenthede op die veld gesoek moet word en so gepraat van Botsedi Kopari. Giflyn van die jong man, briljant gewerk. Groot man. Derbell weer eens wen meter vir meter met hulle vaste fasette. Klein foutjie gemaak. Voordeel vir FALSEBAY. Scrum vir FALSEBAY. Hierdie is presies waarvoor die afrigter sou vra. Kom met jou eie 22 uit en bly daar uit. Wen soveel moontlike bal in jou opponent se helfte en gebruik jou geleenthede wat daar uitspruit. Klein bietjie wonderwater vir die jong man op die veld. Hoop regtig nie dis 'n ernstige besering, 2 ernstige beserings aan die kant van FALSEBAY nie. Magic water is at the ready, as 2 of these FALSEBAY players are definitely feeling the intensity on the field and feeling those hard tackles and hard clean-outs being made. Hopefully these injuries won't be permanent and won't be long-term injuries. They could head back to field of play. The franchise would definitely be needing their skills to see out these last 20 minutes. We're starting to use the terms as see out and end this match as winners, because you can definitely see that this FALSEBAY outfit are starting to believe that they can win this match. Diving into rucks, diving into tackles. All the power of belief, believing that you can keep a 3-point buffer, believing that you can work your defense out, believing that you can keep your opposition out. FALSEBAY attacking opportunity, 2 meters inside their own half. What would they bring to the table here? Dylan Flylink once again leading the charge in the back line. Dustin Andrews, the big 8th man, followed up by the power of the big lock, Joshua the Toy. Derbell, oh my word, what a scrum that was. Brilliantly done, looking for space on the field. High tackle, says the referee, near advantage. Misdirected pass, works the ball into touch. Penalty advantage for Derbell once again. Peter Smith. Near an illegal tackle sometimes to bring such a big man down. An absolute freak running around on the field. Wouldn't want to get in his path unnecessary. Danko Gunther looking for the opportunity at the line once again. Botsedi Kopari working hard down the line to ensure touch. Derbell Rugby Club, believe in your systems, believe in your team, believe in your players. Believe in the player next to you, that he will do his job and he will complete his task, and you do yours, and you will be able to see the match through, see the day through.
Falsebaay looking to defend for 9 minutes of absolutely rampant Derbell rugby. Brilliantly done. This is the maul that we've been looking for. Die losmaalbeweging waarvoor ons nog die hele tyd soek. Derbell Rugby Club, briljant gedoen. Punte aangeteken. Derbell Rugby Club. Derbell Rugby Club jou toring. Derbell Rugby Club jou toring. Briljant gedoen. Nou dit is hoe jy jouself terug in 'n wedstryd kry. Onder spelers, medics, almal geniet hierdie briljant gedoen. 8 minute oor, Derbell Rugby Club wat uiteindelik die voorsprong neem. Welverdiende voorsprong, baie hard gewerk. 8 minute van baie opwindende rugby wat vir ons voorlê. Gaan Falsebaay hulle artillerie en hulle hulpbronne vorendag kan bring om hierdie wedstryd terug te trek en deur te sien. Gaan Derbell hulle tuisveldvoordeel kan gebruik om te verseker dat hulle hierdie wedstryd deursien vandag. Niemand anders, Leonard van der Merwe. Vorige skop van hierdie posisie af het baie goed vir hom uitgewerk. Sal hierdie stelskopper weer eens die doel kan vervyf. Briljant gedoen, briljant gedoen. Leonard van der Merwe, punte jou doring. Presies waarvoor Derbell Rugby Club nou sal soek. Afrigters, spelers en ondersteuners tegelyk saak beslis 'n sig van verligting. Het is nie lekker om agter te wees as jy tuis speel nie. Dit is nie lekker om 'n puntetelling te jaag nie. Intensiteit wat verwag word van die span van Falsebaay. Afrigters wat nou verwag dat jou spelers intensief sal speel. Intensiteit sal lig. Die eerste doel van Derbell Rugby Club sou beslis gewees het om te verseker dat jy in die tweede helft die eerste punte aanteken en voorloop. Spasie wat aan die buitekant gesien word, briljant gedoen. Derbell Rugby Club val weer spasie aan. Die ekstra man op die veld wat beslis vir Derbell Rugby Club op hierdie punt help. Energievlakke wat baie laag is. Meneer die skeieregter wat beslis nie gelukkig is met die spel van die spelers op hierdie punt. Die geel kaart reeds uitgedeel. Gaan daar nog een wees. Span van Falsebaay wat nou so moet rustig wees. 4 punte agter. Strafskop wat toegeken word. Skeieregter wat harde woorde het met die spelers van Falsebaay. 7 minute sê hy oor. Julle het 'n spel rugby om te speel. Moenie beklei nie. Janko Ginter, weer eens die man van die oomblik. Sal hy die nodige meters kan wen. Bal briljant uitgewerk. Briljante skop. Nou dit is hoe jy in jou opponent se 22 kom en daar bly. Hoendervleis oomblikke. Afrigters van Falsebaay en van Derbell tegelyk sal nou die beste van hulle spelers verwag. Die hardste spel verwag. Die Derbell masjien wat weer eens aangeskakel word. Losmaalbeweging, briljant gedoen, baie hard gewerk. James Pierce bevind homself in 'n briljante posisie, baie goed gedoen. Meneer die skeieregter sê egter dit was 'n onwettige spel. Handsakke wat weer eens op die veld geswaai word. Spelers het mekaar vir 'n braai of twee nooi na die tyd. Lyk vir my, ek kyk vir jou. Lyk vir my, jy kyk vir my. Ongelukkig geen plek in die spel van rugby vir aggressiewe en onnodige spel nie. Dis 'n harde wedstryd, nie 'n vuil wedstryd nie, sê meneer die skeieregter. 4,5 minute oor van hierdie kragmeting. Ons hoop regtig nie die wiele begin nou af te val nie. Falsebaay wat reeds 'n rooi kaart ontvang het vir vuil spel. Vuil spel wat van die bal af plaasvind. Ongelukkig het meneer die lynregter die speler van Falsebaay gevang. 'n Rooi kaart is toegedien. En spelers se houding en mentaliteit wat nou beslis getoets sal word. Gaan Derbell hierdie een deursien, gaan Falsebaay werk en verdedig tot die geleentheid waarvoor hulle soek en dit dan kan benut. Briljant gedoen weer eens. Derbell Rugby Club soos verwag. Lynstaanbeweging wat miskien nie uitwerk soos hulle sou wou nie, maar Derbell wat wel bekend is vir harde stadige spel, briljante duitslag daar. Janko Ginter werk verskriklik hard.
Briljant gedoen, gevaar man. Jan Ras van der Linde. Wint extra 2, 3, 4 meter. En die Derbell masjien sal beslis nou aangeskakel word. Vaste 8 van Derbell Rugby Club wat nou sal voel die punte in hulle hande lê. Falsebay verskriklik hard werk om my bal stadig te maak. Groot roep van meneer die skeieregter nou. Derbell Rugby Club se bel, Falsebay wat nog 'n aanval oorleef. Minute so rugby wat oor is. And my, oh my, oh my, what an enthralling clash this has been. Derbell Rugby Club taking the lead late in the game. Falsebay being noses in front the whole game, leading at the first half. Leading after the first 10 minutes of the first half. Derbell Rugby Club taking complete control of the situation in the second phase of the second half, as you'd expect. Falsebay would definitely be looking for any flicker of hope. Any opportunity that they could find in the field now, they would definitely use to get out of their own 22. 2 minutes left of play. Get out of your own 22. Work from here. Make sure that you keep the ball. That's the one thing that you need to win the game is ball possession. Number 22, number 24, Timothy Kongolo. Heading onto the pitch. Will this be the difference that Falsebay need? Exciting 2 minutes of rugby left to play. Derbell Rugby Club will definitely be feeling that they have the power in their hand. Derbell Rugby Club op die 5 meter van Falsebay. Aanvalsgeleentheid. Ons sal beslis hierdie geleentheid wil gebruik om hierdie wedstryd in die sakkie te sit. Die laaste spyker in die kus van Falsebay Rugby Club. 4 punte voor, 2 minute oor. Afrigters en ondersteuners te gelyk van Derbell Rugby Club wat nou vra vir rustigheid. Wees kalm, moenie nou klein foutjies maak nie. Speel net jou spel. Nee, sê meneer die skeieregter. Extremely valuable time being lost now for Falsebay. We're going to be needing every second of the game to get back into this game, regain possession and work from there. Derbell Rugby Club definitely in the second half used the opportunities more efficiently. Pak van Derbell Rugby Club wat beslis sal voel dat hulle vandag verseker het dat Derbell Rugby Club in hierdie wedstryd bly. En eventueel verseker het dat hulle sal voorloop en miskien kan wen. Agterlyn van albei spanne wat op hierdie dag so klein bietjie stil was. Modder en water rugby. Kan jy draad wat gehou word op die veld. Beweeg in die laaste deel van die spel. Afrigter sal nou vooral vir kalmte op die veld. Wees rustig. Jy loop voor of jy loop agter. Wees rustig op verdediging, wees rustig op die aanval. Die span wat nou onrustig gaan raak, die span wat geen bal sal kan hou nie en geen geleenthede sal kan gebruik nie. Derbell weer eens, reuse pak, reuse Scrum. Hard gewerk deur die jong man Daniel Heinz. Van hom gepraat in die eerste helfte. Opwindende speler. Derbell Rugby Club. Werk en werk en werk. Werk vir die strafskop, werk vir die fout. Tyd is vir jou, tyd is teen jou opponent. Gebruik soveel daarvan as wat jy kan, geleentheid wyd. Vir die hand gewerk, as jy Sipindi. Derbell Rugby Club. Maak spel stadig, speel tussen die voorspelers, maak spel stadig, sê hulle. Speel veilige bal. Ons loop voor. Falsebay Rugby Club.
tans besig om Derbell terug en terug te verdedig, briljant gedoen. Dis absoluut mentaliteit. Verdediging is 'n houding en op hierdie punt is FALSEBAY besig om te byt dat hulle verskriklik baie houding het en beslis die regte houding het. Briljant gedoen Derbell Rugby Club, al die harde werk van FALSEBAY. Eindigende strafskop teen hulle. Briljant gedoen om hulle self steeds in die wedstryd te hou. Doodsnikke van die spel. Derbell Rugby Club saag 'n sig van verligting. So naby of hulle het vandag 'n groot foutjie begaan. En hierdie FALSEBAY Rugby Club rugby span onderskat. Spel is egter nog nie verby nie. Spel wat steeds hervat moet word. Derbell Rugby Club nou op hulle lauwere sal rus, is dit ongelukkig wanneer wedstryde verloor word. Baie goeie bal. Brilliant ball to attack the C-channel of that line out. Brilliantly done, here go Derbell. Moving forward, will they be able to be stopped? Brilliantly done by FALSEBAY. Stopping that maul, that rolling maul, brilliantly done. Regaining position, and that is the first step complete for FALSEBAY. Regain position, work from there. Being 5 meters out of their own, on their own try line. Definitely an uphill battle for them, but not impossible. The back line such as this, Young Danger Man, Dylan Freiling, Reino Mapu, Luke Jacobs, Darren Jaftar, Mujahid Noordin and Evan Adams, will they be able to see this one through for FALSEBAY? Will Derbell be able to hold onto their 4-point advantage? What an upset it would be if FALSEBAY could pull one through now. Win this match for them, away from home. Muddy and windy field. Rain falling, sharing a wet and muddy field, ensuring slow and hard rugby. Well, Derbell Rugby Club be using the force in the scrum once again to regain possession. Reset scrum, says the referee. Afrigters van FALSEBAY Rugby Club sal beslis wil hê dat hierdie spel hervat moet word. Elke sekonde wat hulle in die scrum mors is 'n sekonde wat hulle kan gebruik om hierdie Derbell Rugby Club aan te val. Stap 1, wen die bal terug. Stap 2, behou die bal van jou vaste verset af. Stap 3, val aan. Hoop en bid vir die beste, val aan. Slegs 4 punte agter. Beslis nie 'n verlore spel nie. Briljante sprang Derbell Rugby Club en hier gaan hulle weer eens. In die hoek geskoep. Punte. Leonard van der Merwe. En daar sien hy dit deur. Derbell Rugby Club, jou doring. Nou dit is hoe jy tyd en druk en afronding werk, dames en here. Briljant gedoen. Derbell Rugby Club. Leonard van der Merwe was agter gewees aan die einde van die eerste helfte. Briljant gedoen die eerste 10-15 minute van die tweede helfte om die FALSEBAY aanval af te weer. En Derbell Rugby Club wat nou punt in die wind staan vandag. Na 80 minute sal hulle die wenners van hierdie kragstryd uitstap. Briljante poging aangewend deur FALSEBAY. Moeilike seisoen agter hulle. Beslis nie vandag na hierdie veld toe gekom ten doel om stadige rugby te speel nie. Vandag na hierdie veld toe gekom as reuse en het 'n reuse game rugby gespeel, 'n reuse spel rugby. En dit is dit vir Derbell Rugby. Briljant gedoen. Wat 'n wedstryd. Hard geveg. Goeie wen vir Derbell Rugby. Goeie punte wat hulle nodig het. 2 wedstryde in hand vir hierdie span. Ons kyk na die einde van die seisoen toe. Waar sal Derbell Rugby Club lê? Ons sien julle volgende week weer vir net sulke opwindende en baie lekker rugby. Thank you ladies and gentlemen for viewing this rugby with us today. We'll see you again in a week's time for another weekend of enthralling and mouth-watering rugby. Thank you very much ladies and gentlemen.